पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सॉल्टलेक स्थित विकास भवन के सामने आज एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि आईसीडीएस कर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चुनावी वर्ष में अपनी आवाज मजबूत करते हुए सैकड़ों की संख्या में महिला कर्मी सड़कों पर उतरी, जिससे इलाके में यातायात काफी समय तक बाधित रहा। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने राज्य सरकार के सामने अपनी लंबित मांगों की सूची रखी है, जिनमें मुख्य रूप से समान काम समान वेतन के सिद्धांत पर वेतन में सम्मानजनक वृद्धि, स्थायीकरण, वर्षों से संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देना, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की गारंटी, 2019 से रुकी हुई सुपरवाइजर पदों की भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करना इत्यादि शामिल है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी को देखते हुए विधाननगर पुलिस ने विकास भवन के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, जिससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आगामी विधानसभा चुनाव 2026 का बहिष्कार करेंगे और आंदोलन को और भी उग्र बनाएंगे। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के कारण सॉल्ट लेक के करुणामयी और आसपास के रास्तों पर भारी जाम देखा गया एवं दोपहर बाद कर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अपना मांग पत्र सौंपा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से हट गए। আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী 2019 সালে নোটিফিকেশন বেরোয় প্রমোশনাল সুপারভাইজারের। 1998 শেষ প্রমোশনাল পদে নিয়োগ হয়েছিল সুপারভাইজারের। তারপরে 2019 21 বছর পর কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা প্রমোশন পদের সুযোগ পরীক্ষায় বসবার সুযোগটা পেয়েছিল, কিন্তু নোটিফিকেশন দেখে আমরা তাজ্জব। যেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের 15 সালে গাইডলাইন ছিল 50% ভ্যাকেন্সি কর্মীদেরকে দিতে হবে, কারণ তারা স্বেচ্ছায় সেবাদান করে, অত্যন্ত সাম্মানিকের ভিত্তিতে তারা স্বেচ্ছায় সেবাদান করে। সেই জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চেয়েছে যে এই কর্মীদের অন্তত জীবনের কোথাও কি একটা উন্নতি হোক, তাদের জীবনের মানটা একটু উন্নত হোক, সেজন্য তারা চেয়েছে। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট, রাজ্য সরকার আমাদের সেই কেন্দ্রের দেওয়া অধিকারটুকুকে খর্ব করে মাত্র 12% আমাদেরকে দিয়ে বাকি 87.5% ফ্রেশারদেরকে দিয়ে দিচ্ছে, যেটা তাদের দেওয়ার এখতিয়ারের বাইরে ছিল। কারণ সব রাজ্যেই দেখা গেছে যে সেন্ট্রাল যা দেয় তার থেকে বরং রাজ্য বেশি দেয়, কেড়ে নেয় না কোনো রাজ্য। এই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের ডিপার্টমেন্ট আমাদের থেকে আমাদের অধিকারটা কেড়ে নিয়ে ফ্রেশারদেরকে বিলিয়ে দিয়েছে। আমরা যখনই জানতে পারি আমরা কেস করে আমরা সিঙ্গেলে প্রথমে, তারপর ডিভিশনে আমরা জয়লাভ করি। আমরা সেই অর্ডার নিয়ে ডিপার্টমেন্টে আসি। ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে বলে না, আমরা এই অর্ডার মানবো না, আমরা সুপ্রিমে যাব। সুপ্রিমে মানে 6 মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, 6 মাস যেদিন অতিক্রান্ত হলো সেই দিন। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।